बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं जिनमें से ये भी कहा जा रहा है कि हमास की खुफिया मदद की जा रही है। ऐसा असला मिल रहा है जिसका कोई तोड़ नहीं। ऐसा पाकिस्तान ही कर सकता है। इसराइल ने वावेला छोड़ दिया। इसराइल का कहना है कि हमास को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान चीन सपोर्ट कर रहा है। हमास को ऐसा असला दिया जा रहा है जिसका कोई तोड़ नहीं। हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हमले करने के लिए तैयार हैं। इसराइल ने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करेंगे। आखिर मोदी का प्लान कामयाब हो रहा है। मोदी सरकार ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन कॉल की थी कि पाकिस्तान हम पर हमला कर सकता है और हमने दुनिया की तवज्जो हटानी है। और आज इसराइल की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि हमास को तमाम तर असला बारूद इंफॉर्मेशन पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान को चीन, तुर्की, रूस इस वक्त मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखें कि इसराइल जो जंग फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, वो जंग अब पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल करना चाहता है। यानी कि इसराइल अब पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि इसराइली वज़ीर आज़म का गज़ा पर फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखने का बाकायदा तौर पर ऐलान। अमेरिका भी हामी। अमन की ख्वाहिश ज़बानी कलामी। अमेरिका जो कि धोखेबाज मुल्क है, अमेरिका ने कहा कि मैं सालसी का किरदार अदा करूंगा, लेकिन जो बाइडेन खुद चाहते हैं कि खित्ते में जंग का माहौल बरकरार रहे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में तमाम तर रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म और जो बाइडेन के दरमियान क्या बातें हुई। जो बाइडेन ने क्यों इसराइली वज़ीर आज़म को कहा कि खित्ते में जंग के माहौल को बरकरार रखना है। जो बाइडेन ने बाकायदा तौर पर इसराइल को असला देने के लिए हामी भर ली है और बाकायदा तौर पर दस्तखत भी कर दिए हैं। साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमास की मदद क्या सच में पाकिस्तान कर रहा है। इसराइल ने जो इल्ज़ाम लगाया है क्या वो सच है कि नहीं। तमाम तर इंफॉर्मेशन बताएंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि इतलात के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक रिपोर्ट अमरीकी सिक्योरिटी अहकाम से शेयर की है, जिसमें ये बाकायदा तौर पर दावा किया गया कि हमास को समुंदर के रास्ते से ख़तरनाक असला पहुंचाया जा रहा है और ये असला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान दे रहा है और पाकिस्तान को इसकी सज़ा मिलेगी। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से इसराइली अहकाम ने ये दावा किया कि उनके पास ऐसी ताकत है कि समुंदर के रास्ते के ज़रिए हमास और दीगर फ़लस्तीनी जिहादी तंजीमों को ऐसा ख़तरनाक असला फराहम किया जा रहा है जिसका तोड़ इसराइल के पास नहीं है। इसराइली अहकाम ने यह भी दावा किया कि ये असला इंतहाई ख़तरनाक है। यहाँ पर इसराइल ने इस बात का खुद दावा किया कि इस असले का तोड़ हमारे पास नहीं। फिर भी इसराइल पाकिस्तान को धमकियाँ देता है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करेंगे। इस वक्त इसराइल भारत की ज़बान बोल रहा है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान किसी किस्म का कोई असला नहीं दे रहा। पाकिस्तान हमेशा की तरह सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। हाँ, अगर इसराइल बाज ना आया तो फिर पाकिस्तान, चीन और तुर्की किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी मालूम हुआ कि इसराइली अहकाम और सिक्योरिटी अदालत मोसाद के हवाले से बता रहे हैं कि इन्हें ये यकीन है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की मदद पाकिस्तान के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। उनके पास सेटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी इस खदशे को दुरुस्त साबित कर रही हैं। इसराइल का कहना है कि फ़लस्तीन की मदद पाकिस्तान ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान फ़लस्तीन के सबसे ज़्यादा करीब है। फ़लस्तीन के अंदर भी मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी, लिहाजा पाकिस्तान सबसे आगे होगा फ़लस्तीन की मदद करने के लिए।
اسرائیل کی طرف سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ عمران خان صاحب اور قمر باجوہ نے کئی مرتبہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف جنگ کریں گے، فلسطینیوں کو سپورٹ کریں گے۔ اب دیکھیں کہ اسرائیلی بحریہ کے اہلکاروں نے غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے میں حماس کی بحری فوج کے ساحلی انفراسٹرکچر کے قریب مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کی۔ انٹیلیجنس کی مدد سے بحریہ کے دستوں نے بحریہ کے متعدد ممبران اور ان کی نقل و حرکت کی نگرانی کی۔ اسرائیلی افواج نے ایک ہتھیار کی نشاندہی کی جس پر شک ہے کہ وہ آبدوز ترین تھا، جسے یونٹ کے ممبروں نے ساحل سمندر کے سمت میں لے جایا گیا تھا اور بظاہر اسے اسرائیل کی سمندری حدود میں ایک مشن کے انجام دہی کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ اسرائیلی حکام کو یہ بھی خدشہ ہے کہ حماس کے پاس بغیر پائلٹ آبدوز میں جو خود مختاری سے چلتی ہے اور GPS سسٹم کا استعمال کر کے تشریف لاتی ہے، جو چھوٹی آبدوزیں 50 کلو وزنی دھماکہ خیز مواد کے ساتھ وار ہیڈ سے لیس ہیں، سب میزائل کی لانچ ہونے کے بعد وہ خود کو اپنے ہدف پر کمزن کرتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حکام کو اس بات کا خدشہ ہے کہ فلسطینی مجاہدین کو جدید اسلحہ پاکستان کی طرف سے مسلسل ہر روز بھیجا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو اگر کسی سے خوف ہے تو وہ صرف پاکستان ہی ہے اور کسی عرب ملک سے کبھی خوف ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر اس حوالے سے اسرائیلی سیکورٹی حکام نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگر عالمی قوتیں اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے آگے نہ بڑھیں تو پھر یہ جنگ لمبے عرصے تک جاری رہے گی، جس کا لالا عمل نقصان اسرائیل کو ہی ہوگا۔ اس لیے اسرائیل بیک ڈور رابطوں کے ذریعے اس جنگ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنی ایک ظلمانہ روش کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ غزہ پر فوجی آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، اس کے بعد عالمی میڈیا کو امید لگائی گئی کہ شاید غزہ کی کشیدہ صورتحال میں کمی آئے اور جنگ بندی کا کوئی راستہ نکلے گا، تاہم اب تمام امیدیں مکمل طور پر دم توڑ چکی ہیں۔ جو بائیڈن کے ٹیلی فون رابطے کے کچھ دیر بعد اسرائیلی وزیر اعظم کی ایک نئی ویڈیو جاری ہوتی ہے جس میں وہ دھمکی دیتے نظر آ رہے ہیں کہ غزہ کو مکمل خاموش کرانے تک جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ فلسطینی جنگجوؤں کے خلاف آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے اس موقع پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن کے مشکور ہیں، جنہوں نے کہا کہ ان کا ملک اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق استعمال کرنے کا تحفظ کرتا ہے۔ نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی شہریوں کی سلامتی ہمارا پہلا مقصد ہے، جب تک یہ حاصل نہیں ہو جاتا یہ جنگی آپریشن جاری رکھا جائے گا۔